बोहियो में कोसी कैसाइया आय हाय मार डाला रे मारला खचा खच 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 बोहिया में कसी के सैया मार लो खचा खच 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 आपका आना दिलदार का सदक सा अरे गाने में देरी को ना क्या हाँ आपका आना दिलदार टेगरा आपका आना दिलदार काना प्यारा गयो रे प्यारा गया हो, 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 क्यों होता है क्यों होता है तुम दीवाना ये हमने जाना प्यार आ गया रे प्यार आ गया प्यार आ गया रे प्यार आ गया तुझे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है तुझे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है कोई जन्नत की हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की एक लड़की है कोई जन्नत की हूर नहीं मेरी कॉलेज की लड़की है आशिक बनाया आपने तेरे बिन सालो लागे तेरे बिन बेसस्ता लागे तेरे बिन एलका लागे तेरे बिन कवा लागे तेरे बिन ओए आशिक बनाया आपने दुम्बा ताले दुम्बा ताले ओ ताले दुम्बा ताले बोहियो में कोसी कैसाइया आय हाय मार डाला रे मारला खचा खच 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 बोहिया में कसी के सैया मार लो खचा खच 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 তুই দাদা আমি একটা সাউন্ডটা উঠাইছে সাউন্ডটা কি আমি আমি গান কইতাম তুই কত গান বেতলাস তো কয়টা তোর বেতলাস কত গান না না কত হের না লাগু গান এটা কত গান আরে আচ্ছা কইতেছি করে না গান করে না গানের মধ্যে গান করতেছি কো শুনতাইছে হ্যাঁ আনে হ্যাঁ কোন কে আরে এটা ভাত মান শুনতাইছে বুঝুন না আরাম করতেছ হ্যাঁ এই যে ধর আরে গান নার মুসুম দাইছে আরে গানটা কি গাইছু গানে লাগা বাতা বলন লাগতো না কোন লাগবো ওটা রাজা লেলো পদিনা ঠিক আছে কয়টা তুই গান দি আমি মেনু কই লেলো পদিনা আ এটা কি ছাও নাই এই এটা গানের মধ্যে আছে এটা গান হলো বড়া তেড়ে আছে না লেলো পদিনা তুই তো ভালো করে কবি কেলাই তো তবে এটা বাদ দে একটা ক ভালো করে কবি এই কি গান দিনা কয় ও গান দি প এটা ক এই যে হকলে বালাম গান মনে হচ্ছে এটা ক ক ও গান দি প পপি সেম গান দি ও গান দি দানা দালে গান্দি বাল গান্দি সেম গান্দি ও চললে দানা গান্দি সোনি দে নাকি দে নন্নো সোনি দে নাকি দে ও গান্দি প গান্দি ও গান দি প ও গান্দি প গান্দি গান না সেন প আরে কেমন পরিমাণ চিন্তা করে
তবে তুই খালি গানের মধ্যে এত করছ বের করি এ তো পপ করে নাকি খালি এই যে প প প এ হে কি বুঝতে পারছ হ্যাঁ দুইটা তিনটা পপ কো এই ও তো তা প দুইটা তিনটা কইলি রে পটার একটা দাদা আনে এটা কেন হুদাই জান খবর জানুন না পটার একটা অসম্মানি করতেছে এটা গান হলো হারাম করে হাত তুলে আরেকদিন এই যে তোমার আয়ো দাদা দাদা করে কি হারাম করতেছে আজব ধরে দে আদা অনুষ্ঠানে নি থাক অনুষ্ঠান ধরে দে দাদা আমার লগে আনো না তো বললাম আমারও না হাতে ভাবা গান আইতাছে না হাতে বাও ওই মুহেদা আর কইতাইবো আইতাছে না অনুষ্ঠান বন্ধ কর দাদা জানজি গিয়া চলো বন্ধ দে হ্যাঁ